eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can't handle, but I know I need one look in the surround. المهم غادي نسولو what's your name? Tu t'appelles comment? My On va name, faire comme ça. mon nom est Suzanne. Suzanne, et toi? Anne-Marie. Anne-Marie, vous venez de la Belgique en fait? Oui. De quel côté? Kent. Ah, Kent, Gand, en français, Gand. Maman qui n'a pas de البنات, tu t'appelles comment? Ah mais juste elle hein. Non mais juste toi aussi. Ah mais juste elle. T'as le virus en fait, non? Non, Parce que ouais, non, je rigole. Tu viens d'où? Philippines. L'année passée en fait j'étais aux Philippines. Vous savez c'est où? Bah ouais. Philippines c'est près de Thaïlande et tout ça. Ah je crois que c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Et toi, tu t'appelles comment? Carmen. Carmen, et toi? Léa. Et toi tu viens d'où? Sénégal? Béninoise. Ah, béninoise. On Et est toi? Non, on est filmé en fait, tu vois. Mais après ça va, je vais couper en fait. Et toi tu viens d'où? Paris. Mais en fait, tu vois, je voulais juste poser une question, tu vois. C'est quoi le truc qui t'attire chez un garçon? L'humour. Et quoi? L'humour. L'humour, et toi? Et toi, Philippine? Et toi Philippines? Ça. Je sais pas. C'est quoi? Ouais, bah tout. C'est quoi? Tout. Bah oui c'est l'ensemble. Ouais, voilà. Et toi? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Mais si Je arrête sais de pas, mentir. tu fais bien manger, je crois. S'il fait bien à manger. Ah, c'est fiable. C'est vrai. Mais tu... Il cuisine bien en fait. Ah, c'est cuisine bien en fait. Ok. Moi, il me gâte les comme. Je vais traduire en arabe comme ça. Moi, il me gâte les comme هذه قالت لكم en fait كيعجبها كل شيء في الولد وهذه قالت لك يعني ليمور يعني يكون كيضحك وهذه قالت لك يكون كيطيب مزيان. اوكي. Voilà. اوكي les filles. Au revoir. Ça. المهم جبت لكم واحد الشينوي دابا. En fait, c'est quoi le truc qui t'attire chez une fille? Premier truc, tu vois, première regarde, première, je sais pas. Tu sais pas? Tu sais pas. Tu viens d'où en fait? Quelle origine? Indonésie. Ah, Indonésie. Des musulmans là. Ouais. Alhamdulillah. Mais par exemple من اندونيسيا الخوت باش نفهمكم يعني قلت ليه شنو هي الحاجه اللي كتخليك تشوف في البنت يعني الحاجه الاولى واش الزين ولا لاطاي ولا الزين ولا لاطاي قال لي ما عرفش comment dire en français mais il y a un truc non un truc spécial par exemple la beauté ou je sais pas l'humour ou je sais pas qu'est-ce que t'aimes bien chez une fille par exemple C'est quoi? C'est une fille qui est intelligente. c'est quoi? Intelligente. Intelligente, ok, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Saïd. Saïd, machallah Saïd. Merci à Saïd. Merci beaucoup Saïd. المهم قال لك كتكون انتيليجونت كتفكر اخوتي وعندها العقل عندها العقل حنا كنمشيو للجامع ديريكت جمال سمعت الخوت الناس اللي كيفكروا المسلمين ديال الصح قال لك العقل ما بغاش يقول حتى بقيت عليه قول حتى هو يقولها مع مسلمين الخوت يعني ما كيتصاحبوش هما المهم لقيت انا مع الدراري دابا tu t'appelles comment? Kino et toi? Jérémy. Vous ressemblez à des Américains, les gars. Je te jure, un bon style. Mais c'est quoi le truc que vous aimez chez une fille? Moi, je préfère qu'une fille, elle aime rigoler. Qu'elle soit noire? Ouais. Qu'elle soit noire. Enfin, c'est un style personnel, mais de préférence, je préfère qu'elle aime rigoler. Une fille pas timide. Ouais. Et toi? Bah déjà qu'elles sont intelligentes. Mais il y a tout le monde tout le monde, tu vois, quand je lui ai posé une question, il me dit intelligente, quoi. Oui, mais parce... regarde pas la beauté en fait. Si, il faut qu'elle soit belle parce que voilà, premier truc c'est que tu vas avoir le corps, le physique, il faut qu'elle soit belle. Et donc c'est ce qui fait que voilà, tu puisses l'aborder. Mais si au fond, genre c'est une coquille vide, il n'y a rien à l'intérieur, voilà quoi. قال لكم يعني بغا شي بنت انتيليجون كلاني بالفرنسي اخوتي كلاني هبل لي المهم الخوت غنمشيو دابا نمشيو عاوتاني لشي واحد اخر وتحياتي الي لي كا بونسوار المهم لقيت انا مع واحد ثلاثه ديال البنات شي طابي كمان ما باسكو جو ترافاي اون عرب Ah, ok. Alicia. كامي ميليسا هما ثلاثه الدريات تيتيزات
Non, j'ai des titis. Titis, ça veut dire les filles en arabe. Ah, ok, oui. Moi, le premier truc que tu regardes chez un garçon, c'est quoi? Je sais pas, je suis lesbienne. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. لا مي جو ريسبكت. المهم سولتها قالت لي كتبغي البنات الخوت هذه كتبغي البنات ايضا تي ليزبيان aussi t'es lesbien parce qu'on a appelé Non, non, elle est lesbienne. Je sais pas, les yeux. les yeux mes yeux sont noirs moi. Regarde mes yeux Le sourire. le sourire. Voilà. Mais par exemple, tu vois, par exemple si tu te maries avec quelqu'un, c'est pour l'argent ou c'est pour je sais pas. Non, jamais de la vie. Jamais de l'argent. Et toi? Non, non, non. Parce que lui en fait il m'a dit oui. c'est un con. المهم قلت لهم الخوت قلت لهم يعني نتزوج شوف شي واحد واش على قبل الفلوس ولا على قبل الحب قالت لك على قبل الحب. يعني هذا ماشي بحال المغاربه كاملين يعني. Non, je ne sais pas. C'est pas moi. Parce qu'il y a des Belges qui regardent et qui comprennent l'arabe. Si j'incite par exemple, ils vont me dire ouais pourquoi tu incites les gens, tu vois. On va aller voir, on va mettre les sous-titres. Voilà, quoi. Mais je veux mettre ça aussi. Ok les filles, vous venez de Bruxelles en fait. Oui, oui. Ça fait bizarre que je parle français parce que ça fait longtemps que je ne parle pas en français, tu vois. Parce que j'habite à Barcelone, tu vois. Ah, J'ai déjà passé à Barcelone. oui. Il y a beaucoup de lesbiennes là-bas, je te jure. C'est pour elle. Là-bas, si tu vas là-bas, Vas-y, je vais pas aller là-bas. je te jure, il y a beaucoup. Mais beaucoup de PD aussi, tu vois. Ils ont une plage, je sais pas, à Barcelone. Ouais, صاحبي, ça va, Allah يحفظك. Ils me connaissent. Tu vois, il y a une plage là-bas, ils vont, tu vois, tout le monde il va avec, tu vois, sans avis. Quoi. Ah, bah c'est nickel pour moi. C'est nickel. Elle est nudiste aussi, donc. Ok les filles, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Salut, au revoir. Salut. المهم دخلنا دابا للسوبر مارشي ما عرفتش شنو بغا يشري زكريا وصاحبه بغينا خوتي كنقلبوا على شي 3 دراهم 4 دراهم د الحشه باقي ما لقيناش الحبشه نديروا عليها شي قهوه اخوتي ما تنساوش ديروا لي اش كيفاش شي ابوني شي كومونتير الله يحفظك شي كومونتير نقلبوا على الحبشه دابا كاينه شي حبشه هنايا الله يسر نقلبوا عليها ما كاينش حشه واش كاين شي حشه في كارفور في دوليز خوتي اشترى الرغايف ديال بدلنا الحبشه شهرناها وبدلناها بالمادلين بالرغايف صالي صافا المهم الخوت دابا حنا خارجين يعني غنكملوا لكم الموضوع اللي كنا كنهضروا عليه دابا يعني دخلنا غير نشريو الرغايف ونخرجوا المهم الخوت كما شفتوا الفيديو يعني تقطع في اخر لحظه لانه خليت واحد الكاميرا عارفين المغاربه ديالنا ديما كيكونوا المحسده ديما كيكونوا تلاقينا مع واحد الدراري يعني في هاد اللحظه هذه تلاقينا مع واحد الدراري اقترح عليا صاحبو قال لي نديروا ليه مقلب قلت لي صافي انا غادي نمشي ندير ليه مقلب هو من اكادير تحية الناس اكادير يعني كنقول لكم يعني شي واحد دابا ليا ماشي كاع يعني كنكلم اي واحد المهم قال لي ندير لصاحبو مقلب اقترح عليا نديروا ليه مقلب المهم درت واحد المقلب واعر الخوت مقلب يعني صافي سيلميتو الحمد لله يعني درنا الكاميرا درنا ليه مقلب حطيت الكاميرا قال لي صاحبي يلاه نمشيو نجيبو باكيت الكارو مع صاحبي كيكمي قلت لي صافي نمشي معاك خليت لهذاك الدري الكاميرا قلت ليه حدا معاك مع لانه الصديق ديال صاحبي ما كنعرفوش انايا يعني باقا فيا النيه انايا النيه اللي خرجت عليا المهم خليت لي الكاميرا نزلت انا ديك النزله غنزل الخوت رجعت يعني مشينا جبنا الكارو رجعت تلاقيت يعني انا ما في خباري والو واش الفيديو تمحى ولا ما تمحاش يعني توصلت للدار هو كيهضر معايا نورمال فهمت يعني كيهضر معايا هادي عشرة يعني مزيان هاد الفيديوهات اللي كدير فهمت راك عارف النفاق في المغاربه وصلت للدار حليت البيسي يلا بغيت نقلب على المقلب الخوت لقيت المقلب ما كاين لا مقلب لا والو يعني محاه يعني دخل الكاميرا محاه فهمتوا وبغيت نقول لي من هذا المنبر هذا يعني كنتي حدايا خويا كنت دفت لك على وجهك لانه الكاميرا ممنوع تقيسها نتايا حيت الكاميرا ماشي ديالك يعني نتايا ما عندكش حق باش تقيس الكاميرا فهمتي باش المهم الخوت يعني المقلب تمحى ويعني منين خرج صافي ديكوتي تا الخوت يعني الفيديو حبس هنا يعني ما قدرت ندير والو صافي الفيديو تحبس المهم الخوت بغيت نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات هادو مع البنات نبقى نهضر معاهم نسولهم يعني كيفاش كيقولوا نبقى نسولهم على حوايج بحال هكايا المهم الخوت شكرا لكم على الدعم ديالكم كاملين والله الا صافي بليزير يعني سواء مغربي جزائري كلشي والله الا الميساجات ديالكم كاع كنقراهم الخوت الله يحملكم الوالدين من المنبر هذا والله الا كنحبكم اقسم بالله الا كنحبكم اخوتي عندي في القلب يعني ماشي كنقول لكم بحال هكا حيت يعني نفاق ولا شي حاجه حيت نتوما كتشوفوا فيا ولا كنشوف فيكم والله الا كنتلاقى معكم صافي بليزير ملي كنمشي لبلجيكا ولا ملي كنمشي لهولندا ولا اسبانيا اي بلاصه الخوت كيجيو عندي اشهر نتا ولد الناس يعني كونتيني في الطريق اللي غادي فيه
يعني ما كدير شي حاجه خايبه، اقسم بالله العلي العظيم الخوت الا صافي بليزير الخوت. شكرا لكم بزاف، وسيرتو الدعم ديالكم كتكوراجيوني. يعني انا كنت صافي انا بغيت نحبس هذا اليوتيوب هذا، شفتو الفيديو الاخر قلت صافي ما بقى ندير لا فيديو لا والو، بقاو عليا في الانستغرام دير ها هو اخوتي، يعني غير تقبلوا علينا وصافي. المهم الخوت حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وتحياتي لكم.